for today's video guys, i-share ta nga aton nga talent no. Simple lang sa basketball, so gisunod ta malang ni sa mga idol ta, so i-share ta no. Ano ni ng behind the back nga misdirection no, na post ko na ni Ligad pero gusto ko lang i-share no. So first imuunta is in and out no, 1, 2 no. Siyempre iyatan talangan na para hindi budlay sa inyo no. Okay, 1, 2 no. Okay, 1, 2 and then you hold the ball no from left to right no. Amo na gani nga misdirection kay left to right sulit no, imbis dito ka makanto diri ka no? Make sure nga ang imo right foot na steady lang. Alright, okay, kung medyo ka mo sindihan nyo lang. Okay, okay, in and out, then step, big step ka and then jump shot no. So make it live no. So mo lang guys no. Kung hindi nyo intindihan nyo lang. Thank you.